Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian ITS, Ibu Dr. Insinyur Murni Rahmawati, MT. Yang terhormat, Kepala Departemen Arsitektur ITS, Ibu Dr. Dewi Septanti. Dan yang terhormat seluruh hadirin tamu undangan, dosen, staf, dan peserta KTA 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara final KTA 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, diharapkan untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan KTA ke-17 2020 oleh Ibu Adinda Sihpinas. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan atas limpahan berkat-Nya kita semua bisa hadir menyaksikan final kompetisi tugas akhir 2020. Kompetisi tugas akhir 2020 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Arsitektur ITS untuk dapat melihat bagaimana tugas akhir mahasiswa arsitektur se-Indonesia setiap tahunnya. Di tahun 2020 ini, seluruh dunia diharuskan beradaptasi dengan kondisi pandemik. Hal ini tentunya tidak menyurutkan semangat para akademisi dan mahasiswa pada khususnya untuk tetap melaksanakan tugas akhir mereka yang terbaik. Dengan mengambil topik arsitektur tanpa studio, KTA tahun ini menjaring puluhan karya tugas akhir yang terbagi ke dalam 5 kategori. Berikut KTA 2020 dalam data. Berikut merupakan statistik dari para pendaftar KTA 2020. Dari 89 pendaftar, ada 81 karya yang masuk dari 21 kampus di 9 kota. Berikut merupakan distribusi geografis dari 9 kota yang berpartisipasi dalam KTA 2020. Berikut merupakan distribusi kategori dalam peta, dengan Social Studies sebanyak 27 karya, Design Studies sebanyak 17 karya, Environmental Studies sebanyak 17 karya, Cultural and Artistic Studies sebanyak 12 karya, dan Technical Studies sebanyak 8 karya. Dengan 5 kategori yang ada, berikut kampus-kampus dan universitas yang menjadi partisipan dalam KTA 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan
peserta dan juga bagaimana kampus para universitas mendorong mahasiswanya untuk bisa berpartisipasi dalam KTA 2020. Pada tanggal 29 Agustus hingga 2 September 2020 telah dilaksanakan 3 tahapan seleksi untuk 81 karya yang masuk. Dari 81 karya yang masuk, akhirnya terpilih 10 finalis yang mewakili kelima kategori. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia KTA 2020 mengucapkan selamat kepada 10 finalis dan selamat berjuang di seleksi akhir KTA 2020. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembukaan resmi KTA 2020 oleh Ibu Dr. Insinyur Murni Rahmawati MT selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian ITS. Kepada Ibu Murni, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kompetisi nasional tugas akhir tahun 2020. Selamat datang pada para undangan, utamanya kepada juri eksternal, kepada juri internal, kepada peserta, dan kepada para undangan lain. Pada hari ini kita bertemu di acara kompetisi nasional tugas akhir yang ke-17 di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian Institut Teknologi 10 November. Kompetisi ke-17 berarti sudah 17 tahun yang lalu Departemen Arsitektur melaksanakan kompetisi tugas akhir ini secara rutin. Kompetisi yang cukup bergengsi, yang sangat bermanfaat, terutama sebagai tonggak dari mahasiswa yang sudah tugas akhir untuk mulai berkompetisi dalam dunia arsitektur sebagai bekal untuk menjadi calon arsitek yang akan datang. Tema yang diambil pada kompetisi tahun ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi, yaitu adalah arsitektur tanpa studio. Tema yang sangat menantang, tema yang sangat berbeda karena memang kondisinya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kompetisi ini diikuti oleh 81 peserta dan diakhiri pada hari ini dengan finalis sebanyak 10 peserta. Selamat kepada 10 finalis. Semoga Anda semuanya mendapatkan yang terbaik pada hari ini. Sebagai representasi dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, saya nyatakan kompetisi ini dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan semoga sukses semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara. Agenda pertama adalah pembukaan, agenda kedua adalah overview finalis KTA ke-17 tahun 2020, agenda ketiga adalah kuliah tamu, agenda keempat adalah final KTA ke-17 2020, agenda kelima adalah diskusi juri internal, agenda keenam adalah pengumuman pemenang, dan agenda ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita menuju sesi selanjutnya, yaitu pemutaran video finalis KTA 2020. Selamat menyaksikan.
hormati, agenda kuliah tamu akan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Departemen Arsitektur ITS, yaitu Ibu Dewi Septanti. Kepada Ibu Dr. Dewi Septanti, kami persilahkan. Good morning, everyone. First of all, I would like to say thank you for all the participants who have attended this guest lecture. Secondly, I also want to say thank you to Mr. Pong for his time and willingness to share his experience and knowledge for us. This session is part of the final project competition. Mr. Chatpong will tell the topic about how they built Bangkok. I hope it can be very useful for us. Well, let's start this session, and finally, please enjoy it. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas kata sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki agenda kuliah tamu yang akan dipandu oleh Ibu Tanti Satriana Rosari Nasution, STMT. Kepada Ibu Tanti, waktu dan tempat kami persilahkan.
You can drop your question here at the chat room.
walls.
These are purpose space open plan the handstand back and solve problems in kind of improvising ways. Sorry, I can hear somebody. Is somebody saying something? No. Sorry, I muted. Go on, please, Mister. Okay, sorry. So the problem here was when we were going to order the finishing brick. The problem was when we ordered the brick, it came to the site. It was supposed to be 12 centimeters wide. But when we paid the deposit for half of the brick to start construction of the finishing, it came only 9 centimeters wide. And so we asked the brick supplier, what happened? And they said, oh, there's a percentage of error. But the percentage of error, it shrank 25%. We were quite shocked, but we had to accept that verdict. But this is our head carpenter. He said, the problem with when your brick shrinks 25%, it means you won't have enough material to cover all your walls. So we had a very deep problem. But our carpenter said, no problem, Chat. What I'll do is I'll chop the bricks, all of them. 15,000 bricks he chopped in half on his table saw. He said, I chopped this into a smartphone. You can see his smartphone. And this one I chopped the other way into a popsicle stick. So as soon as he chopped them in half, it reduced the weight by 50%. And so instead of actually having to carry the load-bearing brick structurally or having to create a steel structure to carry the weight, it can now be applied as a brick, as a clay tile by epoxy and mortar. As soon as that happens, the language of the brick bastard becomes changed. So it can be applied almost like a collage, and we can actually create different patterns that aren't load-bearing. But the patterns also have meaning. They're not just composition and just try to be aesthetically beautiful. Each pattern signals various interior functions on the inside, so that from the outside, the elevation becomes almost a storytelling of the activities that's happening interior. Like this is the bathroom, this is the writing table surface for the mom, this is cabinetry on top. And so this wall was the wall that you can actually read the DNA of the interior inside. So similarly, the alley that we researched is similar to the alley we designed in concept, even though in physical form it may not look the same. But this is how our research seeps in trying to create a new but old type of space that's active and live in the community. The next project, we'll skip to Hotel Labris. Very different, very not urban. It's out in the mountains, 1 hour outside of Thailand. So it's in a setting called Khao Yai, which is called Big Mountain. It's a beautiful forest preserve that's very popular tourist destination for Thailand.
So people in Bangkok like to go on weekend trips and go to Khao Yai, or Big Mountain, where the hotel is situated. But the problem with Khao Yai in the past 20 years, all the resorts that have come up look like this: European theme. This is called Thames Valley. It's kind of British theme. Palio is an Italian walking town. Toscana Valley is an Italian hill town with a leaning tower of Pisa replica. So it has kind of a Disneyland flavor. And the client actually said that she wanted kind of an English style. So it was kind of a dilemma, because at that point I felt like I could only do modern language, and I felt like any other language was a joke. But I questioned myself whether that's a very valid value judgment, because don't all languages deserve equal attention? Because our world isn't just composed of the modern language. Other than that, she also showed me this slide. She said she loves the wizarding world of Harry Potter. And so we had to, it shocked me too, because how am I going to incorporate Harry Potter into our project? But it made me think about, I actually like Harry Potter too, but how do you kind of create the link between your design brain and your popular culture brain to create something that's authentic? Lastly, she said she wanted a labyrinth, or a garden maze, which is another European typology, but it's actually a landscape typology, which I thought was interesting, because it isn't just about language and style, but it's about manipulating space with organic material. In the end, I said, okay, let's try to do this. But what I won't do is I won't do an English style or Harry Potter style, but I'll do something that's magical. Okay. So what we proposed was, this is the master plan. It's kind of a longitudinal plan, and this is the main road on the left. We conceived of this resort called Hotel Labris as chapters, almost like a fairy tale. Chapter 1, which is arrival. Chapter 2, the hotel. Chapter 3 are the villas. Chapter 4 is the restaurant and conference. And the last chapter is the swimming pool. All of these chapters have architecture and landscape based on the concept of the labyrinth, or the maze. And we created with our friend, graphic designer and brander called Be Our Friend, and conceived of this hotel as almost another imaginary world for all the actual animals that live in the actual forest near Khao Yai. But we created kind of a new myth of how these animals have created this new kingdom called the Kingdom of Labris. So the first drop off, or the chapter 1, you come and you drop off. It's almost like inside this kind of natural scape. And once you enter, you get dropped off. And the first chapter is a series of hilly mazes that the kids would come in and run around and actually find kind of secret sculptures of these magical animals of Khao Yai. This is a porcupine, and run around. And then you find an opening here, and this is where our cafe is. So our cafe, we create a story that the cafe is for all these magical, the smaller animals that come to this tavern. So this cafe is tucked also underneath one of the hills. And once you go in, you can see that we've created a landscape, not only for humans, but also for these magical animals of Labris. So the humans would have coffee here. This level is for the porcupine. This one is for the rabbits and the birds. And we customize all these chairs so that they're customized for the anatomy of the animals. This is a porcupine chair with all these holes so their pins can stick through. This is the rabbit's chair with a high back for the rabbit's high back and a hole for its tail. And so we created a story where we said that there's actually these little tunnels here that lead to a network of tunnels that extend all throughout Khao Yai, or Big Mountain Forest, where the animals come through this network and arrive at this tavern, right? So these are the animals that come through here. So it's another way of pushing and creating a narrative for the idea of the labyrinth. Maybe not building it, but creating kind of hints and tastes of it. The next chapter is the hotel.
the hotel is very important because we try to tell two stories, a local story and kind of a foreign story. We told the client that this is actually a castle, right? So that the rooms or the meat or the solid actually encompass a void in the middle, almost like a cloister garden, what you see in European landscapes or in churches. But in actuality, the hotel rooms are just 5 meter by 12 meter, the typical concrete construction for a Thai shop house. So it's very cheap and effective. So what happens with the sequence here is very unusual. We created a labyrinth maze sequence where you enter through this tunnel opening. So this is an aerial photograph showing the sequence of how you arrive at the hotel to your room. You go through this tunnel, this large tunnel. As soon as you walk through the tunnel, you go through the garden and enter the center of the court where it's an open air lobby. Once you go to the lobby, you go to the kind of the magical checkout counter, and the guide will actually open one of these secret doors and hand you a welcoming package. We'll have a Hotel Labris welcome letter. The animals will welcome you. They'll have a kind of a secret magical antlers, horn keychain. All the animals here have kind of magical horns. And then you have your secret key card. So what happens, you take your key card and you take it to 48 different doors that surround you. And once you find your door, you open your door and it leads to your own piece of labyrinth. So the labyrinth can actually be long, right? And you may not even find your destiny. So you go down and you make a right and then you find your entry. But some other labyrinths take you to a stair that takes you up to kind of a vertical maze labyrinth that takes you to your room. So the whole sequence of the hotel becomes a maze and a sequence that stretches out your arrival to the room. Again, it extends to the vertical plane as well, where if you can remember my scaffolding that we researched in the construction workhouse, the scaffolding appears here, but not in the form of steel and wood, but actually in concrete and plaster and different language of architecture. But it still serves a purpose of being a walkway, circulation, multi-purpose space, as well as tropical space that filters sun and rain and wind. But other than that, it creates kind of a layering of space that creates an illusion of depth. But it also, this new concrete and mosaic scaffolding frames the landscape in a new way. So we bastardized the labyrinth, right? So we studied that a history of the labyrinth is unicursal or multicursal, right? So unicursal is a type of labyrinth. You go one way in, and there's only one way out. Multicursal labyrinth is you go in one way, but you can get lost in multiple paths. And then we studied how the labyrinth can actually not only be a path, but be occupiable rooms as well, because it can shrink and expand. So these are earlier labyrinths. This is a labyrinth in Egypt where the pharaoh actually designed 9 or 12 different labyrinths to obstruct thieves from stealing treasures. It becomes almost a game. This is the original labyrinth conceived of by King Minos to trap the Minotaur that was terrorizing the villagers. So he put the Minotaur in the middle of the first labyrinth, and he couldn't find his way out because there was only one entry. So what we need to do was create a new type of typology of labyrinth that was hybridized to fit the mountains in Khao Yai. So instead of one entry, one exit, we combined the traditional European maze with a 48-room hotel resort in Thailand. So instead of one entry, one exit, you actually have 48 entries to 48 different hotel rooms. So what happens is you not only have 48 different sequences, but now all the different rooms have their own private linear garden, so that the labyrinth isn't only a sequence to move through, but becomes a new green space
for each room. Like this becomes a little pre-garden. So the room isn't just an interior, but it also becomes an exterior garden space. So you see, for example, this room has a garden space as well. And so you can actually have breakfast in your labyrinth. So your hotel room expands, not only interior, but exterior as a garden. And in doing so, this new hotel room type allows you to see the hotel in the context of big mountain forests. So it becomes a new mountain typology with the labyrinth. We thought it was interesting too that even though this is kind of a Western narrative, we wanted to insert local elements to create a layering of history. So the 48 labyrinth doors are actually salvaged old Thai doors, which have a very unique proportion that are narrow and kind of cute and small. And so we hybridized that as well. So we took out some panels of these interior doors and put in bars so that wind would pass through. So the interior doors become exterior tropical doors that allow light and air to move through. So this was the original door, which I designed before I found those doors. They were kind of international, kind of European style, but we think it's more interesting where we layer a local door into it so that you are kept wondering, oh, this is Thai, but it's also foreign. So we created a new architectural type language. The hotel itself, you know, or the site itself had English, French, Italian, and even Thai influences. So we made this collage in the beginning where we create the background of Khao Yai, which is a natural mountain, and then there are existing Thai houses, but then eventually other languages came in and therefore created a new language, a new roof profile that eventually resulted in this. Yeah. Hi. How much time do I have left? You have to unmute, sorry. 15 minutes? Okay. So the Great Hall itself is another building in the back. It's a restaurant. It's a Thai house. We basically want to create a new restaurant that accommodated 200 people, but it had to have the intimacy of a small Thai house. So what we did was we did this collage where we created a series of Thai houses to create a new typology that became this, which became this. So people start to see not many people thought it was a Thai house. Many people thought it was a new mountain profile landscape that framed the big mountain. So there are multiple readings in the things that I do. I don't want just one meaning. Inside, you can see the A-frame of the Thai house, but other people say it looks like the bottom of a ship. And other people say it's a new type of mass. But originally, we thought of how to manipulate the Thai house. But what I told the client was I told them, actually, this is a wizard's home. And all wizards have wizard hats. So wizard hats in a line became this. So, but both stories are valid. I always operate in multiple stories and multiple narratives because I feel like architecture can have multiple meanings, right? Bastard. Lastly, okay, my last project. We also did, 8 years ago, I was very interested in a very local typology called the Curtain Sex Motel, a very interesting typology. So this is an old building called the Curtain Sex Motel. And I got this project from a client called Papa Tony, who owns a lot of sex motels. And they're very unique hybrid because they were developed from the American Motor Hotel. But it usually talks about the dark side of Thai culture. So that what happens is these hotels you can find in many parts of Bangkok and Thailand. So it's an existing building type that's being torn down a lot, but I think it has value. What happens is usually you have a man who has a wife already and comes here with another friend, if you can imagine. So they go through the tunnel in a car with dark film, nobody can see it. They go through the tunnel. Some tunnels are very scary, right?
But as soon as you come out into the court, you find a hidden courtyard in the middle, which I think is a very beautiful building type that has almost like a void or a lung for the city. So what happens is you drive in your car with your friend and you pull into your parking lot, and an attendant runs and pulls the curtain, okay? Pulls the curtain, and then there is a room attached to the end of the parking spot that you go in and you do weird things with your friend. And then as soon as you're finished with your activity, there's a secret exit out the side alley so that you don't come in the same way. So I diagrammed this so that you understand how this sequence, this secret sequence worked in this love motel. There's an animation, but I need to skip it because there's not enough time. Oh, sorry, sorry. How can I skip it? Okay. So this leads to the Samsen Street Hotel. So that first hotel that I researched actually was owned by a client called Papa Tony, a very unique client. Unfortunately, he demolished that hotel and they built a new neoclassical type of hotel instead of it. And I was very heartbroken because I wanted to modify that hotel into a youth hostel, a hostel and a budget hotel, a regular hotel. But 3 years ago, Papa Tony called me up and said, I bought another sex motel that you can renovate. So this one's on Samsen Street. This hotel, not as beautiful as the first one, still has, oh, this is Papa Tony, our client, right? He's a very cool, hipster, old, elderly gentleman. So he has a very unique background. This is Papa Tony when he was 21 years old. He used to sell coffee as street food. So he built himself up through street food. So this hotel will tell a story about street food as well. Eventually, Papa Tony made enough money from selling coffee to buy a taxi, made enough money and became a manager of a tailor shop and eventually owned his own tailor shops and got enough money to buy hotels. So he's a successful businessman. So this hotel is right here in roof plan. It has a void in the middle as well. From the front, it has the tunnel that you can go through like all love motels. But as soon as you enter the tunnel, this is, you see the courtyard, the auto courtyard. But this courtyard's kind of small and kind of stuffy. I actually had to remove these rooms on the right to make this proportion. The problem with all hotel rooms in love motel is very small, 3.5 meter by 4 meter. So we had, and Papa Tony said, I don't want to spend too much money, but what I need to do is you need to make a room so that you can sleep 3 people, not only 2 people. So if you can sleep people, I can make extra money. So I told him, okay, I will be able to make sleep 3 people. This is what you need to do. So what we've considered is we're proposing a cantilevered bed that cantilever from the existing structure. So we've created these sleeping pods that actually can be cantilevered from the existing structure. If this is the original structure that's stripped down, these are the new daybed extrusions. So what happens is these extrusions are the minimal size, 1.20 meters by 240. And so what happens when you extrude kind of a minimal twin size bed, you have leftover gaps. So what's happened here is that these gaps are filled with the scaffolding that we talked about, that we saw in the construction worker house. But this scaffolding will have a function of turning this sex motel, which used to be a dark, mysterious, and very introverted building, inside out. So now from a kind of a closed off love motel now becomes a new street motel that will activate street life through these scaffolding. The scaffolding is divided into a porch component, an alley component, and a theater component. So the alley component is actually a new way to service air condensers and electrical conduits and sanitary pipes so that the engineers and plumbers don't have to go through the room, right? So they can service all the condensers and all the MEP systems on the outside balcony by moving through the circulation snake. But it also has a new surprise function. So this is
the MEP service corridor that creates a new type of urban space. This is a fire stair. So this is kind of a new service corridor. And here, to get up to the service corridor, we've created a new type of kind of a light steel structure bastard stair that we got from, this is a stair from a local gas station that they use to change the light bulb on the canopy. So this is a local bastard as well that inspired our new stair. The next one is the porch. This is kind of a covering terrace area scaffolding that protects the setback area between the building and the sidewalk. And this area will try to reintroduce street food into Bangkok and Thailand. Right now, the government is outlawing street food because they feel like the vendors present a bad, dirty, and messy profile to the country, which I don't agree with. And I feel like we need to bring street food back. So this is a way to bring back Thai street food because Papa Tony used to be a street vendor. And so we're working with the neighbors here. They're making Thai sausages. So these are neighbors who are vendors right next to the hotel. So we've worked with them to create a new street food prototype business model so that they can actually serve their food as part of the hotel restaurants, so that we create a new business model, right? So that it led us to actually research different types of street food mobile architecture. So the porch isn't only the scaffolding, but we've designed this mobile pieces of tables and chairs and food carts that can move in and out of the hotel and onto the street. So it goes back to when I told you that architecture in Thailand and in Bangkok isn't only building. It isn't only walls and floors and ceiling, but it's actually tables and stools, food carts, even these twinkling lights create space, right? So this is the opening of the hotel where usually the police will chase the vendors away if they're selling on the street. But here, during special occasions, the vendors can come into Papa Tony's Samsen Street Hotel and sell their food without being harassed. What happens too is, remember the soy or the alley that used to service air condensers? At night and on weekends, it becomes a vertical stage so that musicians and dancers can actually perform street concerts for the neighbors. So I'll show you this short video. This is the opening night where the hotel threw a street concert for the neighborhood. All the landings on the top become a platform for dancers and musicians. And all the neighbors come out and becomes a street party, a block party, where we pass food around. Sorry, the video is shaking because it's from my smartphone. As the concert goes on, more people came, more and more people came from surrounding hotels. Okay, so you get the idea. Almost done. The hotel still has the original tunnel. So as you're a guest, if you're a guest, you go through, enter the hotel through the tunnel.
and then you enter the lobby, and the reception counter is almost like a piece of street furniture. And this is kind of inspired by Security Grill in Bangkok. And then as you check in, you enter the courtyard, and you can see that it's been transformed into an outdoor theater. We've introduced a new pool that isn't a swimming pool or a lap pool, but actually an outdoor water-filled lounge, so you can watch the movie. We invented a new type of balcony called the leg dangling balcony. So it forces you to look out to watch the movie, but also forces you to look at each other and face each other. And it becomes a new public room, so that this community room encourages you to come out of your interior room and stop playing on your smartphone and actually come and enjoy the company of other people. Similarly to how in Thailand, we used to have outdoor movies and temple fairs. On top of that, while you're watching the movie, there's a pulley system that brings a tray up for popcorn. So it has a food delivery service that brings food up to your balcony while you're watching the movie. So this scaffolding isn't so different from this scaffolding, because somehow or other, Bangkok Bastard research seeps into our designs. So that's it. I think that's all we have enough time for. You have to unmute. I can't hear you. Oh, stop share? Okay, stop share. Please check your microphone, Bu Tanti. Got it. I still can't hear you. Okay, can you hear my sound now? Okay, I can hear now. Yeah. Okay, sorry, there's some technical No issues. problem. So sorry for background noise if you hear any. And thank you very much for your very interesting presentation today. Well, if I can take a note from your presentation, so to bastardize, if there's such a term, to bastardize buildings, so which means you have to bring a new identity to the building itself as well. And also it means that everybody else can interpret what the building's new identity as well. Right. Okay, well, we have some question here. I would like to invite the organizer probably to show Pak Chatpong here some questions. Sure. Or should I, yeah, okay. So there are a few questions here from Bagus. So your study of the bastard buildings is really inspiring. And so the question is, how does people in these semi-illegal housings react when you and your team comes to them for research? And do you need to really convince them that it is for research, because nobody would think it would be a research material? So yeah, it's pretty interesting. So yeah, please. What I always do is I have to be very respectful, because if I do research, it means I'm intruding their house. Like, nobody wants you to come into their house and start measuring and photographing. So I introduce to them first, and I usually bring a magazine I'm in or a book I've done that has my drawings and my photo. So they know that I'm not a loser or a thief or the police, right? So let me grab it for you. Hold on. This is very important. I'm glad that somebody asked. So I would show them something like this, right? With my face on it. And then it's very important for them to see what I'm actually doing. So I would show them this drawing. So they know that, oh, wow, you actually draw slum, and you draw it realistically, and you draw it beautifully. As soon as they see this,
they don't have to listen to my words because everybody can lie. But as soon as they see this, they said, oh, you're official. And so I say, I do this so that I can teach the students the value of your shantytown culture. And I actually lecture about this in Japan or in Korea or in America. And so they become proud. But I also have, did sometimes trust. I bring a gift for them too, a little gift baskets with snacks, and also an official letter that says, we're doing this to preserve cultural identity. So as soon as we, verify ourselves, only then can I ask them. Right. Okay, thank you very much. And so I would like to invite one participant who has probably is there anyone raising hand? Okay, if not, okay, so we're going to the next question probably from the okay, so there's one who raised their hand, so I called no fan here. Can you okay, I would like you to unmute. Yes, please, no fan, are you here? Okay, can you hear my voice? Yes. Okay, so yeah, so I'm allowed to ask, all right? Okay, can you start your video as well because we would like to see you here? Okay. Yes. Yes, yeah. go ahead. Okay, so hey, thank you for the opportunity. I'm really inspired by your project, especially the hotel libraries. And I like to know, how do you pick the bastard aspect? Is it a random pick, or do you have a list of possible bastards that you will later research on? How do you decide which is bastard able and which is not? And how do you maintain the locality when turning the bastard aspect into a newer, more established building? And also, do you think the bastard concept can help people in preserving their own culture? Do you think it will help people to preserve their culture? Yeah, Okay. thank you for the bombarding questions. Thank you. Those are all good questions. Let's try to answer it one answer. It's a good question because it leads me to say that bastards that I collect are everywhere, and I need to collect more. And it isn't just like I research one bastard and then I take that one and I use it in the design. It doesn't work like that. So I've researched bastards or kind of street vernacular for 6 to 8 years now. So I have a whole catalog of many things in here. That's what you need. You need almost a new architectural history so that you have an and all the bastards, as soon as we record them, you see that they start to talk about similar themes. Usable outdoor space that's covered, that's tropical, that's ventilative, that maximizes space. Also, utilizing loose objects like furnitures, tarp, umbrella, stool, food cart as space makers, right? These are overall themes that eventually it seeps into my consciousness. And I always basically tease these things out. And once I have enough bastards, then I can pick and choose which ones are appropriate or applicable, right? So, for example, Hotel Labris didn't come from a bastard that I researched at all, but it comes more from the attitude that I gained from doing all this research, right? It taught me that I don't need to create a Disneyland European architecture that's just a copy of a castle, right? But it taught me that I can research a Thai house and combine it with the language of European architecture and create a new thing, right? So I'm glad Labris is the one hotel that really isn't purely from a real bastard, but actually the vertical corridor that I showed you was actually a form of a scaffolding, but it's actually done in kind of Western plus Eastern language, right? And if I can segue, I want to show you guys real quick. Right now we're doing Indonesian bastards. Oh yes, I saw that. Please do. So I've already started with Archnesia. We've invited Indonesian students to come help contribute their own local bastards. So
We already had 6 great projects that we're working right now. If I can share my screen real quick. Please, you can share your screen. I'm go through real fast some rural bastards that we started doing 3 years ago. This is an umbrella restaurant next to a lake. So it's just mat, umbrella, and blanket. Create this new wonderful, breezy roadside restaurant. So we did these drawings too, and it actually influenced our new house. That is actually a lakeside residence that has fabric that actually filters sun and rain. So we're working with the local silk to create this new type of space. We call this a new outdoor lake room that's kind of tempered by local fabric, local silk, and becomes a new type of interior exterior space. Sorry. Oh, sorry. Lastly, let me skip to when I was last in Surabaya. This is a photo I took from my hotel room when I lectured in Surabaya with Andi Raman. And I told the audience that there are bastards all over your country that are waiting to be discovered. And that I was there only one day, but the one day Andy took me to Kampung Kejawan Lor in Surabaya. And so I found these wonderful fish smoking houses that I drew this, in a day to show the beautiful light structure inside that's inserted, and also this beautiful brick chimney smokestack. Also the beautiful birdhouses. I did this drawing in one day as well. So you guys have so many wonderful bastards that need to be discovered. So I created Surabaya Bastards, right? And hoping that one day we created all these bastards, combine them to create Sea Bastards, a big manual. We want to create an open source website like Wikipedia, so all you guys can upload your bastards and can be available for everybody. So hopefully we're working with MIT to create this new open source website. So you guys, I want everybody to contribute because it's not only mine. I want you to feel proud. For 4 or 5 years. I never need to. I don't think it's important. So that's it. Oops, sorry. Okay, thank you very much. And so the sea bastard sounds like a pirate. Yes. So pirate, so very interesting. Well, I think I would like to. Okay, so the Q&A session is actually up, but I would like to ask you one question because I would like to summarize the question that's been put by the participant here. Would you mind give us three keywords of your design principles if you can? So just 3 keywords. Okay. 3 keywords. Yeah. Authenticity. Okay. 1. Improvisation. And life. Okay, so that's improved. Okay, so yeah, I think it shows on your works, on your every work. So I think our session is up now. I'm sorry for the unanswered question. It's very interesting session, I believe, and everyone is still wondering. And yeah, I wish we still have more time, but working virtual means that we have to stick to the time. Yeah. So thank you very much again for your time, for coming with us today virtually. We hope that someday we'll collaborate more on that Sea Bastards project. And okay, so thank you very much to Mr. Chatpong. You're welcome. And you can always send questions to my Facebook Chat Architects page if you want as well. Okay.
So that's it. Participants, you can personally ask your questions to Pak Chatpong here if you have something unanswered here. And we will, I think we can post the answers at the website. Yeah, Sure. probably. Yeah. Sure. So thank you again. And I would like to give back the session to our Master of Ceremony. So good afternoon, everyone. Have a good day.
Arsitektur ITS itu kan punya
banyak sekali kelebihan ya. Misalnya kita punya prestasi-prestasi yang banyak, itu sudah sejak dulu. Terus kemudian kita juga mempunyai lengkap S1, S2, PPR dan juga S3. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Kita punya 5 alur di sini, 5 rumpun mata kuliah. Yang pertama itu adalah perumahan pemukiman, kemudian yang kedua adalah teori sejarah dan kritik arsitektur. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan arsitektur. Ini yang merupakan core dari pendidikan arsitektur sendiri, yang mensupport mahasiswa baik dari dasar perancangan arsitektur 1 sampai kemudian studio arsitektur 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sains bangunan, sains arsitektur dan teknologi bangunan. Ini juga banyak hal yang dibicarakan di sini, misalnya juga tentang akustik, tentang lighting dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah perancangan kota. Jadi mahasiswa juga diajarkan bagaimana teori-teori dan juga hal-hal yang mengenai perancangan kota. Awalnya itu tahun 1965, pada tanggal 1 September, arsitektur didirikan oleh dosen-dosen senior kita. Dan waktu itu muridnya sekitar 62 orang yang diterima pertama kali masuk. Dan semua itu sudah tersebar di mana-mana, mengajar maupun menjadi profesional arsitek, dan sudah banyak kemajuan yang dicapai dari saat itu sampai sekarang. Masih banyak A1 itu yang berkiprah di lapangan. Perancangan arsitektur itu menuntut kita terlibat dalam situasi berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain juga punya satu tempat untuk bisa merenungkan atau menggali apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas di pendidikan arsitektur, yang utama adalah studio. Ya, karena itu adalah tempat yang secara tradisi mulai sekolah arsitektur itu ada, dia juga ada. Jadi tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Arsitektur sendiri itu adalah sebuah bidang yang sangat abstrak. Dia adalah sebuah bidang yang membahas banyak hal dan mengeksplorasi banyak hal. Jadi di ITS saya mempelajari untuk bagaimana saya mengaplikasikan dan mentranslasikan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dunia nyata. Hal yang menarik di dalam pendidikan arsitektur, dia selalu bersifat kontekstual. Jadi kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam perletakan acuan sebuah ide. Karena itulah yang membedakan nanti arsitektur dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga interaksi antar orang yang menjadi salah satu komponen dari revolusi industri 4.0 itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja dengan stakeholder yang lainnya secara baik, dan itu menjadi penting dan diajarkan di Departemen Arsitektur ITS. The local culture in Surabaya city, it was very, very different from the culture at home, and it was not, for me at least, it was not so difficult to become acquainted with the culture, the people. The people are very friendly and helpful, so if you ask for help, they would definitely come to your aid, and maybe if you don't ask for help, they would also be willing to help you. And getting around in Surabaya city, it also was not difficult, so even if you don't know a place or you don't know exactly where you're going, you can use Google Maps and you can pay online. And that is quite safe because Surabaya is also one of the safest cities in the world. I really enjoyed coming to classes, and most of the lectures, it was mainly based on presentations, which was quite different from what I know at home. We do presentations at home, but here it was the bulk of most of the evaluation that you would have done.
And that was one of the most interesting things because you get the chance to get rid of some of your stage fright or your communication with other people, and also being vulnerable so people could give you good critiques or good ideas on your work. And the general atmosphere on campus, it was very, it was very boosting toward my learning experience and surrounding yourself with your classmates and friends. Jadi ikatan alumni harus bisa menjahit itu semua. Jadi ikatan alumni ada IAI, ada kampus ya. Ikatan alumni itu bayangan saya ya, harapannya bisa menjahit. Oh, mahasiswa ini hebat di sini, hebat di sini. Oh, profesi ini jago di sini, jago ini, ya dijahit. Segala sesuatu itu dilihat bagaimana solve the problems, memecahkan masalah. Lalu melihatnya bukan lagi sebagai masalah, tapi sebuah challenge untuk dirubah atau diselesaikan menjadi punya manfaat untuk orang banyak. Apa sih yang kita buat dan untuk siapa yang kita buat? Gitu. Jadi mindsetnya sudah berpikir lagi ke arah basic. Arsitek ini mendesain untuk siapa dan untuk apa gitu. Yang dulunya kita hanya bangunan, mendesain bangunan dan concern ke dalamnya, sekarang justru dipaksa harus juga memperhatikan ruang luar. Kalau prestasi, sebetulnya mahasiswa kita hampir setiap tahun dan setiap saat itu banyak sekali yang mempunyai prestasi-prestasi baik nasional, lokal, dan juga internasional. Jadi misalnya semacam future art, kemudian juga mahasiswa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu banyak sekali. Tetapi yang jelas kita, baik itu S1, S2, dan S3, kita mempunyai akreditasi yang sudah bagus, A semuanya. Jadinya itu saya rasa juga akreditasi itu adalah perwujudan dari prestasi-prestasi yang dimiliki baik oleh mahasiswa, dosen, ataupun tendik yang ada di sini. Harapan saya pada Departemen Arsitektur ITS ke depannya adalah untuk selalu menjadi yang paling depan dalam usaha untuk mengembangkan, mengeksplorasi, dan membawa teori arsitektur ke ranah-ranah yang jauh lebih menarik lagi yang tidak pernah digapai sebelumnya. Jadi kalau melihat Departemen Arsitektur sebagai sebuah institusi, dia memang memiliki tridharma, setelah perguruan tinggi itu satu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian atau riset, yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai sebuah elemen dari perguruan tinggi, tidak terlepas kita punya kewajiban untuk membagikan apapun yang kita miliki atau telah kita capai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau Pak Eko Prawoto bilangnya ada silent client. Silent client itu kan berarti selain kita bertugas kepada klien, kepada proyek, juga sebetulnya apa yang kita lakukan ini, kalau kita punya rasa empati, sebetulnya kita itu mengabdi kepada kebudayaan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan berikutnya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh terhadap zaman berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya ya tugas bersama lah, bukan hanya dosen tapi juga dari keprofesian. Mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa tetap menjaga, karena kan raw materialnya dari profesi arsitek ya dari kampus, dari mahasiswa.
Arsitektur ITS itu kan punya banyak sekali kelebihan ya. Misalnya kita punya prestasi-prestasi yang banyak, itu sudah sejak dulu. Terus kemudian kita juga mempunyai lengkap S1, S2, PPR dan juga S3. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Kita punya 5 alur di sini, 5 rumpun mata kuliah. Yang pertama itu adalah perumahan pemukiman, kemudian yang kedua adalah teori sejarah dan kritik arsitektur. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan arsitektur. Ini yang merupakan core dari pendidikan arsitektur sendiri, yang mensupport mahasiswa baik dari dasar perancangan arsitektur 1 sampai kemudian studio arsitektur 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sains bangunan, sains arsitektur dan teknologi bangunan. Ini juga banyak hal yang dibicarakan di sini, misalnya juga tentang akustik, tentang lighting dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah perancangan kota. Jadi mahasiswa juga diajarkan bagaimana teori-teori dan juga hal-hal yang mengenai perancangan kota. Awalnya itu tahun 1965, pada tanggal 1 September, arsitektur didirikan oleh dosen-dosen senior kita, dan waktu itu muridnya sekitar 62 orang yang diterima pertama kali masuk. Dan semua itu sudah tersebar di mana-mana, mengajar maupun menjadi profesional arsitek, dan sudah banyak kemajuan yang dicapai dari saat itu sampai sekarang. Masih banyak A1 itu yang berkiprah di lapangan. Perancangan arsitektur itu menuntut kita terlibat dalam situasi berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain juga punya satu tempat untuk bisa merenungkan atau menggali apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas di pendidikan arsitektur, yang utama adalah studio. Ya, karena itu adalah tempat yang secara tradisi mulai sekolah arsitektur itu ada, dia juga ada. Jadi tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Arsitektur sendiri itu adalah sebuah bidang yang sangat abstrak. Dia adalah sebuah bidang yang membahas banyak hal dan mengeksplorasi banyak hal. Jadi di ITS saya mempelajari untuk bagaimana saya mengaplikasikan dan mentranslasikan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dunia nyata. Hal yang menarik di dalam pendidikan arsitektur, dia selalu bersifat kontekstual. Jadi kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam perletakan acuan sebuah ide. Karena itulah yang membedakan nanti arsitektur dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga interaksi antar orang yang menjadi salah satu komponen dari revolusi industri 4.0 itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja dengan stakeholder yang lainnya secara baik, dan itu menjadi penting dan diajarkan di Departemen Arsitektur ITS. The local culture in Surabaya city, it was very, very different from the culture at home, and it was not, for me at least, it was not so difficult to become acquainted with the culture, the people. The people are very friendly and helpful, so if you ask for help, they would definitely come to your aid, and maybe if you don't ask for help, they would also be willing to help you. And getting around in Surabaya city, it also was not difficult, so even if you don't know a place or you don't know exactly where you're going, you can use Google Maps and you can pay online. And that is quite safe because Surabaya is also one of the safest cities in the world. I really enjoyed coming to classes, and most of the lectures, it was mainly based on presentations. Here it was the bulk of most of the evaluation that you would have done. And that was one of the most interesting things because
you get the chance to get rid of some of your stage fright or your communication with other people, and also being vulnerable so people could give you good critiques or good ideas on your work. And the general atmosphere on campus, it was very, it was very boosting toward my learning experience and surrounding yourself with your classmates and friends. Jadi ikatan alumni harus bisa menjahit itu semua. Jadi ikatan alumni ada IAI, ada kampus ya. Ikatan alumni itu bayangan saya ya, harapannya bisa menjahit, oh mahasiswa ini hebat di sini, oh profesi ini jago di sini, ya dijahit. Segala sesuatu itu dilihat bagaimana solve the problems, memecahkan masalah, lalu melihatnya bukan lagi sebagai masalah, tapi sebuah challenge untuk dirubah atau di institusi. Dia memang memiliki tridharma, istilah perguruan tinggi itu. Satu, sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penelitian atau riset. Yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai sebuah elemen dari perguruan tinggi, tidak terlepas kita punya kewajiban untuk membagikan apapun yang kita miliki atau telah kita capai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau Pak Eko Prawoto bilangnya ada silent client. Silent client itu kan berarti selain kita bertugas kepada klien, kepada project, juga sebetulnya apa yang kita lakukan ini, kalau kita punya rasa empati, sebetulnya kita itu mengabdi kepada kebudayaan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan berikutnya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh terhadap zaman berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya ya tugas bersama lah, bukan hanya dosen tapi juga dari keprofesian. Mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa tetap menjaga, karena kan raw materialnya dari profesi arsitek ya dari kampus, dari mahasiswa.
Arsitektur ITS itu kan punya banyak sekali kelebihan ya. Misalnya kita punya prestasi-prestasi yang banyak, itu sudah sejak dulu. Terus kemudian kita juga mempunyai lengkap S1, S2, PPR dan juga S3. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Kita punya 5 alur di sini, 5 rumpun mata kuliah. Yang pertama itu adalah perumahan pemukiman, kemudian yang kedua adalah teori sejarah dan kritik arsitektur. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan arsitektur. Ini yang merupakan core dari pendidikan arsitektur sendiri, yang mensupport mahasiswa baik dari dasar perancangan arsitektur 1 sampai kemudian studio arsitektur 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sains bangunan, sains arsitektur dan teknologi bangunan. Ini juga banyak hal yang dibicarakan di sini, misalnya juga tentang akustik, tentang lighting dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah perancangan kota. Jadi mahasiswa juga diajarkan bagaimana teori-teori dan juga hal-hal yang mengenai perancangan kota. Awalnya itu tahun 1965, pada tanggal 1 September, arsitektur didirikan oleh dosen-dosen senior kita, dan waktu itu muridnya sekitar 62 orang yang diterima pertama kali masuk. Dan semua itu sudah tersebar di mana-mana, mengajar maupun menjadi profesional arsitek, dan sudah banyak kemajuan yang dicapai dari saat itu sampai sekarang. Masih banyak A1 itu yang berkiprah di lapangan. Perancangan arsitektur itu menuntut kita terlibat dalam situasi berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain juga punya satu tempat untuk bisa merenungkan atau menggali apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas di pendidikan arsitektur, yang utama adalah studio. Ya, karena itu adalah tempat yang secara tradisi mulai sekolah arsitektur itu ada, dia juga ada. Jadi tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Arsitektur sendiri itu adalah sebuah bidang yang sangat abstrak. Dia adalah sebuah bidang yang membahas banyak hal dan mengeksplorasi banyak hal. Jadi di ITS saya mempelajari untuk bagaimana saya mengaplikasikan dan mentranslasikan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dunia nyata. Hal yang menarik di dalam pendidikan arsitektur, dia selalu bersifat kontekstual. Jadi kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam perletakan acuan sebuah ide. Karena itulah yang membedakan nanti arsitektur dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga interaksi antar orang yang menjadi salah satu komponen dari revolusi industri 4.0 itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja dengan stakeholder yang lainnya secara baik, dan itu menjadi penting dan diajarkan di Departemen Arsitektur ITS. The local culture in Surabaya city, it was very, very different from the culture at home, and it was not, for me at least, it was not so difficult to become acquainted with the culture, the people. The people are very friendly and helpful, so if you ask for help, they would definitely come to your aid, and maybe if you don't ask for help, they would also be willing to help you. And getting around in Surabaya city, it also was not difficult, so even if you don't know a place or you don't know exactly where you're going, you can use Google Maps and you can pay online. And that is quite safe because Surabaya is also one of the safest cities in the world.
I really enjoyed coming to classes, and most of the lectures, it was mainly based on presentations, which was quite different from what I know at home. We do presentations at home, but here it was the bulk of most of the evaluation that you would have done. And that was one of the most interesting things, because you get the chance to get rid of some of your stage fright or your communication with other people, and also being vulnerable so people could give you good critiques or good ideas on your work. And the general atmosphere on campus, it was very, should I say, it was very boosting toward my learning experience and surrounding yourself with your classmates and friends. Jadi ikatan alumni harus bisa menjahit itu semua. Jadi ikatan alumni ada IAI, ada kampus ya. Ikatan alumni itu bayangan saya ya, harapannya bisa menjahit, oh mahasiswa ini hebat di sini, oh profesi ini jago di sini, ya dijahit lah. Segala sesuatu itu dilihat bagaimana solve the problems, memecahkan masalah, lalu melihatnya bukan lagi sebagai masalah, tapi sebuah challenge untuk dirubah atau diselesaikan menjadi punya manfaat untuk orang banyak. Apa sih yang kita buat dan untuk siapa yang kita buat? Gitu. Jadi mindsetnya sudah berpikir lagi ke arah basic. Arsitek ini mendesain untuk siapa dan untuk apa gitu. Yang dulunya kita hanya bangunan, mendesain bangunan dan concern ke dalamnya, sekarang justru dipaksa harus juga memperhatikan ruang luar. Kalau prestasi, sebetulnya mahasiswa kita hampir setiap tahun dan setiap saat itu banyak sekali yang mempunyai prestasi-prestasi baik nasional, lokal, dan juga internasional. Jadi misalnya semacam future art, kemudian juga mahasiswa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu banyak sekali. Tetapi yang jelas, kita baik S2 dan S3 kita mempunyai akreditasi yang sudah bagus, A semuanya. Jadinya itu saya rasa juga akreditasi itu adalah perwujudan dari prestasi-prestasi yang dimiliki baik oleh mahasiswa, dosen ataupun tendik yang ada di sini. Harapan saya pada Departemen Arsitektur ITS ke depannya adalah untuk selalu menjadi yang paling depan dalam usaha untuk mengembangkan, mengeksplorasi, dan membawa teori arsitektur ke ranah-ranah yang jauh lebih menarik lagi yang tidak pernah digapai sebelumnya. Jadi kalau melihat Departemen Arsitektur sebagai sebuah institusi, dia memang memiliki tridharma setelah perguruan tinggi itu. Satu, sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penelitian atau riset. Yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai sebuah elemen dari perguruan tinggi, tidak terlepas kita punya kewajiban untuk membagikan apapun yang kita miliki atau telah kita capai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau Pak Eko Prawoto bilangnya ada silent client. Silent client itu kan berarti selain kita bertugas kepada klien, kepada proyek, juga sebetulnya apa yang kita lakukan ini, kalau kita punya rasa empati, sebetulnya kita itu mengabdi kepada kebudayaan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan berikutnya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh terhadap zaman berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya ya tugas bersama lah, bukan hanya dosen tapi juga dari keprofesian. Mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa tetap menjaga, karena kan
raw materialnya dari profesi arsitek ya dari kampus, dari mahasiswa. Arsitektur ITS itu kan punya
banyak sekali kelebihan ya. Misalnya kita punya prestasi-prestasi yang banyak, itu sudah sejak dulu. Terus kemudian kita juga mempunyai lengkap S1, S2, PPR dan juga S3. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Kita punya 5 alur di sini, 5 rumpun mata kuliah. Yang pertama itu adalah perumahan pemukiman, kemudian yang kedua adalah teori sejarah dan kritik arsitektur. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan arsitektur. Ini yang merupakan core dari pendidikan arsitektur sendiri, yang mensupport mahasiswa baik dari dasar perancangan arsitektur 1 sampai kemudian studio arsitektur 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sains bangunan, sains arsitektur dan teknologi bangunan. Ini juga banyak hal yang dibicarakan di sini, misalnya juga tentang akustik, tentang lighting dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah perancangan kota. Jadi mahasiswa juga diajarkan bagaimana teori-teori dan juga hal-hal yang mengenai perancangan kota. Awalnya itu tahun 1965, pada tanggal 1 September, arsitektur didirikan oleh dosen-dosen senior kita, dan waktu itu muridnya sekitar 62 orang yang diterima pertama kali masuk. Dan semua itu sudah tersebar di mana-mana, mengajar maupun menjadi profesional arsitek, dan sudah banyak kemajuan yang dicapai dari saat itu sampai sekarang. Masih banyak A1 itu yang berkiprah di lapangan. Perancangan arsitektur itu menuntut kita terlibat dalam situasi berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain juga punya satu tempat untuk bisa merenungkan atau menggali apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas di pendidikan arsitektur, yang utama adalah studio. Ya, karena itu adalah tempat yang secara tradisi mulai sekolah arsitektur itu ada, dia juga ada. Jadi tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Arsitektur sendiri itu adalah sebuah bidang yang sangat abstrak. Dia adalah sebuah bidang yang membahas banyak hal dan mengeksplorasi banyak hal. Jadi di ITS saya mempelajari untuk bagaimana saya mengaplikasikan dan mentranslasikan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dunia nyata. Hal yang menarik di dalam pendidikan arsitektur, dia selalu bersifat kontekstual. Jadi kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam perletakan acuan sebuah ide. Karena itulah yang membedakan nanti arsitektur dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga interaksi antar orang yang menjadi salah satu komponen dari revolusi industri 4.0 itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja dengan stakeholder yang lainnya secara baik, dan itu menjadi penting dan diajarkan di Departemen Arsitektur ITS. The local culture in Surabaya city, it was very, very different from the culture at home, and it was not, for me at least, it was not so difficult to become acquainted with the culture, the people. The people are very friendly and helpful, so if you ask for help, they would definitely come to your aid, and maybe if you don't ask for help, they would also be willing to help you. And getting around in Surabaya city, it also was not difficult, so even if you don't know a place or you don't know exactly where you're going, you can use Google Maps and you can pay online. And that is quite safe because Surabaya is also one of the safest cities in the world. I really enjoyed coming to classes, and most of the lectures, it was mainly based on presentations, which was quite different from what I know at home. We do presentations at home, but here it was the bulk of most of the evaluation that you would have done, and that
was one of the most interesting things because you get the chance to get rid of some of your stage fright or your communication with other people, and also being vulnerable so people could give you good critiques or good ideas on your work. And the general atmosphere on campus, it was very, it was very boosting toward my learning experience and surrounding yourself with your classmates and friends. Jadi ikatan alumni harus bisa menjahit itu semua. Jadi ikatan alumni ada IAI, ada kampus ya. Ikatan alumni itu bayangan saya ya, harapannya bisa menjahit. Oh, mahasiswa ini hebat di sini. Oh, profesi ini jago di sini, ya dijahit. Segala sesuatu itu dilihat bagaimana solve the problems, memecahkan masalah, lalu melihatnya bukan lagi sebagai masalah, tapi sebuah challenge untuk dirubah atau diselesaikan menjadi punya manfaat untuk orang banyak. Apa sih yang kita buat dan untuk siapa yang kita buat? Gitu. Jadi mindsetnya sudah berpikir lagi ke arah basic. Arsitek ini mendesain untuk siapa dan untuk apa gitu. Yang dulunya kita hanya bangunan, mendesain bangunan dan concern ke dalamnya, sekarang justru dipaksa harus juga memperhatikan ruang luar. Kalau prestasi, sebetulnya mahasiswa kita hampir setiap tahun dan setiap saat itu banyak sekali yang mempunyai prestasi-prestasi baik nasional, lokal, dan juga internasional. Jadi misalnya semacam future art, kemudian juga mahasiswa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu banyak sekali. Tetapi yang jelas kita, baik itu S1, S2, dan S3, kita mempunyai akreditasi yang sudah bagus, A semuanya. Jadinya itu saya rasa juga akreditasi itu adalah perwujudan dari prestasi-prestasi yang dimiliki baik oleh mahasiswa, dosen, ataupun tendik yang ada di sini. Harapan saya pada Departemen Arsitektur ITS ke depannya adalah untuk selalu menjadi yang paling depan dalam usaha untuk mengembangkan, mengeksplorasi, dan membawa teori arsitektur ke ranah-ranah yang jauh lebih menarik lagi yang tidak pernah digapai sebelumnya. Jadi kalau melihat Departemen Arsitektur sebagai sebuah institusi, dia memang memiliki tridharma, istilah perguruan tinggi itu. Satu, sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah penelitian atau riset. Yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai sebuah elemen dari perguruan tinggi, tidak terlepas kita punya kewajiban untuk membagikan apapun yang kita miliki atau telah kita capai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau Pak Eko Prawoto bilangnya ada silent client. Silent client itu kan berarti selain kita bertugas kepada klien, kepada project, juga sebetulnya apa yang kita lakukan ini, kalau kita punya rasa empati, sebetulnya kita itu mengabdi kepada kebudayaan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan berikutnya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh terhadap zaman berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya ya tugas bersama lah, bukan hanya dosen tapi juga dari keprofesian. Mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa tetap menjaga, karena kan raw materialnya dari profesi arsitek ya dari kampus, dari mahasiswa.
Arsitektur ITS itu kan punya banyak sekali kelebihan ya. Misalnya kita punya prestasi-prestasi yang banyak, itu sudah sejak dulu. Terus kemudian kita juga mempunyai lengkap S1, S2, PPR dan juga S3. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi dengan perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Kita punya 5 alur di sini, 5 rumpun mata kuliah. Yang pertama itu adalah perumahan pemukiman, kemudian yang kedua adalah teori sejarah dan kritik arsitektur. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan arsitektur. Ini yang merupakan core dari pendidikan arsitektur sendiri, yang mensupport mahasiswa baik dari dasar perancangan arsitektur 1 sampai kemudian studio arsitektur 1, 2, 3, 4, 5 dan tugas akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sains bangunan, sains arsitektur dan teknologi bangunan. Ini juga banyak hal yang dibicarakan di sini, misalnya juga tentang akustik, tentang lighting dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah perancangan kota. Jadi mahasiswa juga diajarkan bagaimana teori-teori dan juga hal-hal yang mengenai perancangan kota. Awalnya itu tahun 1965, pada tanggal 1 September, arsitektur didirikan oleh dosen-dosen senior kita, dan waktu itu muridnya sekitar 62 orang yang diterima pertama kali masuk. Dan semua itu sudah tersebar di mana-mana, mengajar maupun menjadi profesional arsitek, dan sudah banyak kemajuan yang dicapai dari saat itu sampai sekarang. Masih banyak A1 itu yang berkiprah di lapangan. Perancangan arsitektur itu menuntut kita terlibat dalam situasi berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain juga punya satu tempat untuk bisa merenungkan atau menggali apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bicara tentang fasilitas di pendidikan arsitektur, yang utama adalah studio. Ya, karena itu adalah tempat yang secara tradisi mulai sekolah arsitektur itu ada, dia juga ada. Jadi tempat di mana dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Arsitektur sendiri itu adalah sebuah bidang yang sangat abstrak. Dia adalah sebuah bidang yang membahas banyak hal dan mengeksplorasi banyak hal. Jadi di ITS saya mempelajari untuk bagaimana saya mengaplikasikan dan mentranslasikan konsep-konsep itu menjadi sesuatu yang aplikatif di dunia nyata. Hal yang menarik di dalam pendidikan arsitektur, dia selalu bersifat kontekstual. Jadi kearifan lokal menjadi komponen penting di dalam perletakan acuan sebuah ide. Seperti karena itulah yang membedakan nanti arsitektur dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu sehingga interaksi antar orang yang menjadi salah satu komponen dari revolusi industri 4.0 itu adalah kolaborasi. Jadi kita bisa bekerja dengan stakeholder yang lainnya secara baik, dan itu menjadi penting dan diajarkan di Departemen Arsitektur ITS. The local culture in Surabaya city, it was very, very different from the culture at home, and it was not, for me at least, it was not so difficult to become acquainted with the culture, the people. The people are very friendly and helpful, so if you ask for help, they would definitely come to your aid, and maybe if you don't ask for help, they would also be willing to help you. And getting around in Surabaya city, it also was not difficult, so even if you don't know a place or you don't know exactly where you're going, you can use Google Maps and you can pay online. And that is quite safe because Surabaya is also one of the safest cities in the world. I really enjoyed coming to classes, and most of the lectures, it was mainly based on presentations, which was quite different from what I know at home. We do presentations at home, but here it was
the bulk of most of the evaluation that you would have done. And that was one of the most interesting things because you get the chance to get rid of some of your stage fright or your communication with other people, and also being vulnerable so people could give you good critiques or good ideas on your work. And the general atmosphere on campus, it was very, it was very boosting toward my learning experience and surrounding yourself with your classmates and friends. Jadi ikatan alumni harus bisa menjahit itu semua. Jadi ikatan alumni ada IAI, ada kampus ya. Ikatan alumni itu bayangan saya ya, harapannya bisa menjahit. Oh, mahasiswa ini hebat di sini, hebat di sini. Oh, profesi ini jago di sini, jago ini, ya dijahit lah. Segala sesuatu itu dilihat bagaimana solve the problems, memecahkan masalah, lalu melihatnya bukan lagi sebagai masalah, tapi sebuah challenge untuk dirubah atau diselesaikan menjadi punya manfaat untuk orang banyak. Apa sih yang kita buat dan untuk siapa yang kita buat gitu. Jadi mindsetnya sudah berpikir lagi ke arah basic. Arsitek ini mendesain untuk siapa dan untuk apa gitu. Yang dulunya kita hanya bangunan, mendesain bangunan dan concern ke dalamnya, sekarang justru dipaksa harus juga memperhatikan ruang luar. Kalau prestasi, sebetulnya mahasiswa kita hampir setiap tahun dan setiap saat itu banyak sekali yang mempunyai prestasi-prestasi baik nasional, lokal, dan juga internasional. Jadi misalnya semacam future art, kemudian juga mahasiswa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu banyak sekali. Tetapi yang jelas, kita baik itu S1, S2 dan S3 kita mempunyai akreditasi yang sudah bagus, A semuanya. Jadinya itu saya rasa juga akreditasi itu adalah perwujudan dari prestasi-prestasi yang dimiliki baik oleh mahasiswa, dosen ataupun tendik yang ada di sini. Harapan saya pada Departemen Arsitektur ITS ke depannya adalah untuk selalu menjadi yang paling depan dalam usaha untuk mengembangkan, mengeksplorasi, dan membawa teori arsitektur ke ranah-ranah yang jauh lebih menarik lagi yang tidak pernah digapai sebelumnya. Jadi kalau melihat Departemen Arsitektur sebagai sebuah institusi, dia memang memiliki tridharma, istilah perguruan tinggi itu. Satu sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian atau riset, dan terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi sebagai sebuah elemen dari perguruan tinggi, tidak terlepas kita punya kewajiban untuk membagikan apapun yang kita miliki atau telah kita capai kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau Pak Eko Prawoto bilangnya ada silent client. Silent client itu kan berarti selain kita bertugas kepada klien, kepada project, juga sebetulnya apa yang kita lakukan ini, kalau kita punya rasa empati, sebetulnya kita itu mengabdi kepada kebudayaan. Jadi apa yang kita buat sekarang ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan berikutnya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini akan berpengaruh terhadap zaman berikutnya gitu. Jadi ini sebetulnya ya tugas bersama lah, bukan hanya dosen tapi juga dari keprofesian. Mungkin jika kita bekerja sama, kita bisa tetap menjaga, karena kan raw materialnya dari profesi arsitek ya dari kampus, dari mahasiswa.
Arsitektur ITS itu kan punya banyak sekali kelebihan ya, misalnya